Chicken lang po. Siguro to. Pwede ba Gcash na? Hindi ko hindi na. Ay, wala man kay tingog. Ay, nag-worry. Ano ka dito? Ano, dyan na. Makasabot ra ko anak kayo. Medyo time sa mag-ingrid ako sa mga or yung chicken wings. Kung chicken with rice, parmesan, 25. Sige, add na lang ako sa chicken wings. Matcha latte to the ice. Thank you. Hello, Green. Na ko ma-edit dayon kay wala na malim. Hi everyone. So just got home from the church and this is my This is my fit. This is from Okay. Okay. And my bag is from TikTok. And also my heels. My cute heels is from TikTok too. It's so cute. So today my errands for today is I am going to work. I'm with Jeffrey later. So mag-edit may video guys and I need to change. So kailangan ako mag-change og upper lang kay okay naman akong pants. Sorry. So guys, I have a good news sa inyo next year. Kailangan ko siya iingon pag official na. So I'm just so excited to share it with you. Siguro ang gawing favor ni Lord. Basta later. So ito, I already change a top lang kay medyo kailangan ako ayahay. Selena. That's also, I have the jacket here. Wait lang, magpasa akong jacket, guys. Sorry guys, it's messy din siya. Wala ko yung plaster lately. Pagpakain ko na kabalik. This is my 6th day, I think. And struggle ko kung mga gamit, guys. Na dapat palitin. For the meantime, sa inana lang sa siya. So, jacket. Okay, of course, it's really sunny outside. And wait. So sunny outside and I need to have a sunscreen. Oh! Sunscreen again. Sorry lang guys kung naga-English ko, naga-Tagalog. I'm just enjoying myself. I'm still living a long diaries. Apil. Dali na po guys, kaya I'm super late na. Is waiting for me. Nasa ila Daryl karon. Kaya mag-edit may video, i-train ko niya. Tapos mag-edit na may video guys. My lip piece is also from Ethereal Beauty. So this is my lip piece. I've been using this for almost 2 years now. So it's so nice. So let's go everyone! Kauban ang barangay Tagpuan o barangay Libuap. Sa barangay Katagman, kauban ang barangay Limaw o barangay. So I just got home. Good evening everyone. So for today's video, we'll be having our evening skincare. Alam ko i-apply karon guys. Ano ko mag-skincare? So I have here a salamin. This is my mirror. This mirror is from DIY. So gibay na ko na siya from DIY. I really love it. It's very durable. Kamu siya quality guys. I'll just share with you my skincare. Kini guys, gamitan ako na siya karon ayahang serum lang sa akong gamitin for now guys. And tomorrow na ning toner kay gusto ko mag peeling gel karon kay actually dugin ako wala naka peeling gel. So gusto na ako wala to ako mga dry skin.
Charing. So this is from Atomy Evening Care Peeling Gel. So dugay pud ni siya mahurot guys. Dugay pud dako ni wala siya na apply kay wala jud ko ka skincare. Di ko wala na ka skincare. Kaya akong ginagamit kaning Jiko ay ano ko siya gamiton again. This is from Atomy from Korea. So ganahan kay ko ano yung peeling gel guys. Aside sa daghan kay siya, it's really effective. Pero wala lang jud kay time na mag-apply. Or, di yun ako mahuna-hunan mag-skincare, guys. Sometimes lazy kaayo. Anyway, guys, ikan may City Hall ni Jeffrey. Dito may nag-dinner and also na-live band dito. Na ka ng food bazaar. So, ginahan ko dito. Hindi pang palit. Actually, gilibre ko ni Jeffrey og dinner. And gilibre man pud ako siya gahapon. So, give and take lang ni Jeffrey. Actually, Jeffrey is one of my co-worker next year. So, karon gina-train na lang ko nila on how to do a work. I mean, unsaon ako pag-work. I mean, I'm just saying na unsaon ako siya kanang unsay dapat i-work out nako. I mean, unsay dapat work nako by next year. So actually guys, nag-appeal na siya. Na siya mga white cast. So ayun, been using this for almost 4 months. Pero dili siya consistent guys. Pero dapat daw if magbutang kag peeling gel always every day. Wala may nakabutang dire for kung siguro kung katong mascara ay peel off mask. If you notice guys, wala pa gina na-arrange ako mga clothes sa likod. Kaya wala pa dito ko'y gamit. I need more racket para makapalit ko mga gamit para maging aesthetic pud ni ato ang room. And din siya sa atong mga camera and all. So karon guys, gi-rinse na nako siya. So mag-apply ko ni ilahang serum. Apply the Jiko Eye AHA serum. So nana siya sa TikTok guys. And actually nakaset ni siya. So butan ako ang link ani. Actually guys, ganahan ko silang serum. Tapos tapos kini ilahang ani nga packaging guys is for ano ni siya, for travel. Naapod nila atong bottle na pang balay lang or pang bottle lang siya. Kani pang travel lang siya, handy lang siya guys. So look at that. Guys, so glassy skin. This is the toner. So tomorrow na ako na siya gamitin. Kaya nag-peel off mask man ko. So okay lang na siya siguro. So this time is serum lang ko. So tomorrow's agenda is I don't know unsa kong buhaton pero I need to do some edits sa akong Facebook and also sa akong TikTok shop. So kailangan nako kanang update sa akong mga sukmad guys kay syempre naman pati mga loyal na mga viewers. So dapat natin mga update sa ila. So madaling guys, like peel off mask. So wala lang ko siya gigamit as of now. So siguro next time kay kailangan niyo na siya gamiton 2 to 3 times a week lang siya. So mo ni makahatag sa imong og kanang radiant skin kay para makuha mo mga darks or mga blackheads or inana. So kato lang guys. Thank you so much for today. And tomorrow again. Bye. Hey.